नमस्कार बंधुरा आईट्यूब इंडिया चैनले स्वागत। विद्यासागर यूनिवर्सिटी सेकेंड सेमिस्टार मेजर कोर्सेर इतिहासेर साजेशन दिচ্ছি। देखो 5 नम्बर और 10 नम्बर संक्षिप्त प्रश्न और अति संक्षिप्त रचनाधर्मी प्रश्नेर साजेशन दिচ্ছি। परे यदि प्रश्नेर पैटार्न जखन कोश्चेन पैटार्न जखन यूनिवर्सिटी आपलोड करबे तखन सेई अनुयायी आरेकबार आमि आपलोड करब। तबे एखान থেকে তোমরা প্রয়োজনীয় সকল কোশ্চেন পরীক্ষায় কমন পাবে। বড় প্রশ্ন সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন কমন পাবে। সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন যেটা 5 নম্বরের জন্য রয়েছে সেটা কিন্তু একটু বেশি দিয়েছি, তাতে কোনো ভয় পাবে না। যেগুলো বেশি গুরুত্বপূর্ণ সেগুলো স্টার দিয়ে দিয়েছি, সেই স্টার যেগুলো দিয়েছি সেগুলোই এখন ভালো করে পড়ো। তবে রচনাধর্মী প্রশ্নে কোনো স্টার দিইনি, সবকটাই পড়বে। প্রথমে সিলেবাসটা দেখে নাও। ইউনিট 1 এ এটা, ইউনিট 2, ইউনিট 3 তে এটা রয়েছে, यूनिट 4, यूनिट 5, यूनिट 6, 6টা यूनिट जुड़े रयेछे तोमादेर सिलेबास एबं अत्यंत बड़ो सिलेबास। ताई आगे थेके पढ़ा शुरू करे दाओ, नइले सिलेबास शेष होबे ना। मात्र 6 मासेर এই কোর্স, হয়তো পরীক্ষা আগে থেকে শুরু হয়ে যায়, তাই পুরো 6 মাসও তোমরা পাবে না পড়ার। ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করে দিও আর সাজেশনগুলো দেখতে থাকো।